Let us pray. Almighty and merciful God, by whose gift your faithful offer you right and praiseworthy service, grant, we pray, that we may hasten without stumbling to receive the things you have promised. We ask this through Christ our Lord. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, none of us lives for oneself, and no one dies for oneself. For if we live for the Lord, and if we die for the Lord. So then, whether we live or die, we are the Lord's. For this is why Christ died and came to life, that he might be Lord of both the dead and the living. Why then do you judge your brother or sister? Or you, why do you look down on your brother or sister? For we shall all stand before the judgment seat of God. For it is written, As I live, says the Lord, every knee shall bend before me, and every tongue shall give praise to God. So then each of us shall give an account of himself to God. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living. I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living. The Lord is my light and my salvation. Whom should I fear? The Lord is my life's refuge. Of whom should I be afraid? I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living. One thing I ask of the Lord, this I seek, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, that I may gaze on the loveliness of the Lord and contemplate his temple. I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living. I believe that I shall see the bounty of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord with courage. Be stout-hearted and wait for the Lord. I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. glory to you, O Lord. The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, This man welcomes sinners and eats with them. So Jesus addressed this parable to them. What man among you, having 100 sheep and losing one of them,
would not leave the 99 in the desert and go after the lost one until he finds it. And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy. And upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, "Rejoice with me because I have found my lost sheep." I tell you, in just the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need of repentance. Or what woman having 10 coins and losing one would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it? And when she does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them, "Rejoice with me because I have found the coin that I lost." In just the same way, I tell you, there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayong gabi kanyang tanan. Usa sa mga nindot kayo nga imahen sa ato Ginoong Kristo maong iyang imahen sa Good Shepherd. Makakita tingali mo sa picture or imahen sa Good Shepherd, ang ato Ginoong Kristo nagpasan sa nawala nga karnero. Yan ay mga artist nga nindot kayo pagka-portray, pagka-depict sa maong drawing sa naong sa ato Ginoo. Ngayon mong makita nga way kabutangan sa kalipay sa ato Ginoong Kristo nga niya sa kakarnero nga nawala nakaplagan niya. Di man-drawing ang kalipay sa ato Ginoong Kristo every time na ay makasasala nga mahibalik sa iyang panon. Ang parable of the lost sheep and the parable of the lost coin ninggawas ni siya tungod sa atong ebanghelyo karon kay ang mga Parisiyo nang libak sa ato Ginoo. Kay ngano man kuno ang ato Ginoo nakig-uban man siya sa mga makasasala ilabi na sa mga kubrador sa buhis. Mao na ning hatag ang atong Ginoo nining maong parable. Mao na ang nature sa Good Shepherd. Mao kana kadako ang gugma sa ato Ginoo. Natay nindot kayo nga communion song, way sukod ang pagmahal. Ang 99 iyang biyaan aron lang gyud pagpagita sa usa ka nawala nga karnero. Naay mga parokyano, ilabi na mga parishioners nga nag-serve sa simbahan, muduol nako panalitan. Una, naimoingon nga Father, pwede ba nga mulaylo lang ko karong tuiga kay na ako'y i-fix nga problema sa among panimalay. Tingali na anak na nagpabadlong o kaha na ay problema sa relasyon sa bana o sa sawa, mao nga mananghid nga mulaylo lang usa. Nya moingon nga sulbaron usa ni nako mao problema ha o niya balik raw niya ko og serve. O kaha diha sa kumpisalan moingon nga Father, wala ko musimba atong Domingo kay nakasala mangugo o niya maura gihapon dili man ko makakalawat. Dili ko worthy nga modawat sa lawas sa atong Kristo. Ang classic nako nga tubag kung naay mga parokyano nga musulti nako nini, pero migyo ko nga maingon kung naa kay sakyanan. Kano sa man nimo dalhon ngadto sa machine shop? Di ba? Panahon na naay nautan na nadaot sa imong sakyanan, any part sa imong sakyanan, mao ning panahon na nga dalhon nimo ngadto sa machine shop kay imong ipaayo, imong ipa-fix. Di gyud ka magdala og maayo nga sakyanan ngadto sa machine shop. In the same way, sa panahon nga naatay mga problema diha sa ato ang pamilya, maunang panahon na nga mosamot hinuon ta pagpaduol ngadto sa ato Ginoo. Sa panahon nga makasata nya seemingly wa tay gana nga mosimba, mauni panahon na nga birahon natok samot ang atong tiil magpaduol ta ngadto sa Ginoo. Kay siya maoy mo fix nato. Siya kita isip mga imperfect nga mga creation, kita maoy moduol ngadto niya aron siya maoy mobalik nato pagkatibuok pagkahol sa atong kinabuhi. Importante nga ato ning mahinumduman tungod kay dili ta makalimot
sama sa atong gospel karon, ang good shepherd mag-alindasay siya, di yun siya mahimutang pangitaon taniya unya way sama kakalipay ang himabati sa panahon nga mobalik ta mupaduol tag sa mo sa Ginoo. Siya pangiingon magsadya mamakpak ang mga katawhan dito sa langit, ang mga anghel sa langit sa panahon nga makakita siya nga dunay makasasala nga mahibalik siyang panahon. Tinuod man nga sa panahon sa problema, sa panahon sa atong pagpakasala, human tendency nga mopalayo hinuunta. Apan kanunay natong hinumduman ang ingon ni St. Paul, when I am weak, I become strong with the strength of God. Ang Ginoo mao imulig-on kanato labil na sa panahon sa mga problema ug mga kalisod sa ato kinabuhi.